अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम देख रहे हैं आप ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद है हमारे एनालिस्ट जनाब जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि नेमतुल्लाह शाह वली के हवाले से हमने ब्रास टैक्स में जो सिलसिला शुरू किया हुआ है उसके 3 एपिसोड हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और आज इस हफ्ते की चौथी कड़ी है जो आपके सामने लेकर आए हैं। आज के एपिसोड इंतहाई दिलचस्प है बिकॉज इट्स अ लॉन्ग अवेटेड वन जिसका हमने बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार किया। इनफैक्ट जितना भी कंटेंट हमें मिला है आप लोगों की जानिब से, हमने चूंकि रिक्वेस्ट की थी कि नेमतुल्लाह शाह वली के हवाले से अगर आपके पास किसी भी किस्म का मैन्युस्क्रिप्ट या कोई भी रिसर्च मटेरियल को हमारे साथ शेयर कीजिए। हम बहुत सारी वाकया डिस्कस कर चुके हैं पाकिस्तान बनने से पहले के, और आज पाकिस्तान बनने के बाद के जो वाकयात हमें मिलते हैं, उनकी तसनीफें, उनकी मैन्युस्क्रिप्ट वो हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी बहुत दिलचस्पी का बायस होंगे और मेरे लिए भी। आइए जैसा आपसे जाते हैं। जी जैसा जी मारूफ, जैसे आपने कहा कि पिछली मरतबा हमने पाकिस्तान बनने तक के वाकयात डिस्कस किए थे, जो वो तमाम वाकयात कि जिनमें नेमतुल्लाह शाह वली ये फरमाते हैं कि ईसाई हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे, हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, मुसलमानों की इज्जत और नामूस का बहुत नुकसान होगा और बहुत खुरेज फसादात होंगे, बहुत कत्ल गारत होगा, इतना फसाद फैलेगा। वो सारे वाकयात तो पाकिस्तान बनने तक हो गए। और उसके बाद के जो वाकयात हैं, बुनियादी तौर पर जो मेजर लैंडमार्क्स हैं पाकिस्तान की तारीख के, अगर आप ये देखिए कि 1947 से लेकर तकरीबन 1965 की वॉर तक बीच में पाकिस्तान के सिर्फ इंतशार रहा है, यानी पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा लैंडमार्क इवेंट नहीं है। अल्लाह ताला के नजदीक डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप कोई मायने नहीं रखती है। मेजर लैंडमार्क इवेंट्स की बात की जाती है। पाकिस्तान किसी हद तक अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहा। हुक्मरान जो आते रहे, उनके फैसले, उनके अहकामात, अगर आप कुदरतुल्लाह शहाब की शहाबनामा पढ़िए उठाकर, तो पाकिस्तान बनने के बाद जो फसादात बर्पा होते रहे पाकिस्तान में, उनकी सारी तारीख आपको शहाबनामे में मिल जाती है। स्मॉल इवेंट डिटेल। और चाहे वो लोग फौजी हुक्मरान हो, चाहे वो सियासी हुक्मरान हो, जिस किस्म की दिमागी कार्रवाइयां उस वक्त पाकिस्तान में हो रही थी, चंद एक अच्छे काम भी हुए, लेकिन ज्यादातर तो जिस तरह हम लोगों ने अपने तारीख को, अपने इक़दार को, अपनी वैल्यूज को, अपनी आइडियोलॉजी को और जो जाया किया, और जिस तरह के हुक्मरान आए कि जिन्होंने पाकिस्तान को जाती जागीर समझ के इस्तेमाल करना शुरू किया, अंटिल वी रीच 1965 जब एक जंग शुरू होती। तो नेमतुल्लाह शाह वली जब पाकिस्तान बनने के बाद की जो वाकयात बयान करते हैं, जैसे आपने अर्ज किया कि हमने कई मुख्तलिफ कसीदे जो उनके बिखरे हुए हैं और फैले हुए हैं, कई मुसव्वदे हमारे पास हैं मुख्तलिफ, और उनके मुख्तलिफ शेर हैं, मुख्तलिफ उनके जो कसीदे हैं उनमें मुख्तलिफ फारसी की गर्दाने हैं, बात पैदा शब्द वाले हैं कि वो चीज पैदा हो जाएगी, फसाद पैदा होगा। जिस तरह उन्होंने कुछ ये शेर ये कहे हैं कि शोरिश और फितना फजू अल गुमा पैदा शवद, बहुत फितना पैदा हो जाएगा गुमान से भी ज्यादा। जब वो कहते हैं गैरत और नामूस से मुस्लिम राज यहाँ पैदा शवद, मुसलमानों की गैरत और नामूस को बहुत नुकसान हो जाएगा। ये पैदा शवद वाली रदीफ में, पैदा शवद वाले अल्फाज में ये पूरा तकरीर। इस तरह उनके बहुत सारे, एक है नी बीनम के नाम से, जिसको हर जुमले के आखिर में, हर शेर के आखिर में नी, मैं देख रहा हूँ, मुझे ये नजर आ रहा है, नी बीनम, वो पूरा रदीफ, पूरा काफिया उसका नी बीनम पे खत्म होता है जाके। और इसी तरह उनकी एक और भी है कि जो उनका जो शादी का जो अख्ताम होता है वो ये कि उसमें आखिर में नून मकराना और इस किस्म के अल्फाज करके जाहिलाना और महमलाना, इस किस्म के अल्फाज के अख्ताम तो मुख्तलिफ किस्म की ये इनकी कसीदे हैं, 3-4 कसीदे उनके हैं, और एज वी सेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिखरे हुए हैं। हमारे पास कुछ नुस्खे हैं ऐसे जो 100 साल पुराने हैं, यानी पाकिस्तान बनने से भी पहले के, और उसमें ये लिखा हुआ है वेरी क्लियरली कि अंग्रेज जो है वो हिंदुस्तान पर 100 साल से कम या इस मुद्दत पे हुकूमत करेंगे, यानी कम अज कम पाकिस्तान बनने का मामला और 1857 से वो मामला था। बाकी जो अशार है इसमें अक्सरियत वो है कि जो हो चुके हैं वाकयात, और आइंदा आने वाले वाकयात जो बताए गए हैं वो आइंदा मुस्तकबिल के हैं। मगर कुछ नुस्खों में हमको ये शेर भी मिलते हैं। वी आर फैसिनेटेड बाय देम, टू बी ऑनेस्ट। हम चाहते हैं कि इसको डिस्कस किया जाए। इनकी तरतीब हमने खुद बनाई है, इसलिए कि बिखरे हुए हैं हर जगह पे। आपने कहा कि वर्ड्स में अक्सर शेरों से मिलते हैं, उससे हमने इनको रिलेट किया। फिर जो जियो पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, क्योंकि देखिए जितने भी नेमतुल्लाह शाह वली पर काम किया गया है वो एक इल्मी और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से किया गया है, जियो पॉलिटिकल एनालिसिस के लिहाज से नहीं किया गया। मुसलमान क्योंकि हिस्ट्री में और जियो पॉलिटिक्स में कभी भी इतने ज्यादा स्ट्रेंथ इनकी नहीं रही है, लिहाजा जो इवेंट्स हुए उससे खासे मुसलमान कंफ्यूज हुए कि ये कौन सा इवेंट है, ये हो चुका है या नहीं हुआ अभी, या इसमें होना है।
हम भी एक इंटेलिजेंट प्रेडिक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, यानी इंटेलिजेंट असेसमेंट है ये कि ये वाकयात आज की दुनिया के जियो पॉलिटिक्स को सामने रखते हुए कि ये वाकयात जो प्रेडिक्शन जिन्होंने की है कहाँ मैच करती हैं, कहाँ मैप करती हैं। राइट। और इसके लिहाज से वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बेस कि जो रिलेट करेगा आइंदा आने वाले वाकयात से जो हमारे आसपास हमें नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान बनने के बाद जो वाकयात इन्होंने बताया उसमें एक बड़ा खूबसूरत है, वो कहते हैं कि बेताज बादशाह हुकूमत करेंगे और ऐसे हुक्मरान ऐसे हुक्म जारी करेंगे कि जो बिल्कुल बेकार होंगे, फजूल अहकामात होंगे। यानी पाकिस्तान के हुक्मरानों की इससे बेहतर डेफिनेशन और कोई नहीं है कि ये बेताज बादशाह है, अपने आप को फिरौन और कारून और सामान समझते हैं, बैतुल माल को इस तरह खर्च करते हैं जैसे मुगल शहंशाह सारे के सारे अपनी जाती जेब से। जब ये कैफियत प्रैक्टिकली 1947-48 के बाद से जब से कायद आजम का इंतकाल हुआ, पाकिस्तान के हुक्मरानों की ट्रू डेफिनेशन ऑफ अ डिक्टेटर, नॉट अ डिक्टेटर, एक करप्ट इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, यानी पाकिस्तान की मिसमैनेजमेंट का ये आलम था कि ऐसे अहकाम जारी करते थे कि जिनकी कोई हैसियत नहीं हुआ करती थी। और अल्टीमेटली नेमतुल्लाह जो पहला बड़ा लैंडमार्क देते हैं वो 65 की वॉर का देते हैं। यानी व्हाट ही सेज इज नागाह मोमना राशवद सदीद आयत बकाफरा नुमाइन जंगे चूर उस्माना, अचानक मुसलमानों को एक ज़ाहिरी शोर सुनाई देगा और वो के साथ एक दलेराना जंग लड़ेंगे। अब पहली बड़ी दलेराना एक दलेराना जंग का मतलब है कि अब याद कीजिए 1965 की वॉर में कि जब पहली दफा हिंदुस्तान ने हमला किया, शोर हुआ कि हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, अचानक जंग की। और अयूब खान की वो तकरीर जो 1965 में उसने की थी, आज भी अगर उस तकरीर को आप सुनिए तो इंसान का खून गर्म हो जाता है, जोश मारने लगता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वालों पर एक काफिर कौम ने हमला किया, उठो दुश्मन पर टूट पड़ो, और दुश्मन को मालूम नहीं कि इसने किस कौम को ललकारा है। यानी एक ऐसी और जो दलेराना मज़ाहमत फिर की गई मुसलमानों की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से, कि उन 17 दिनों में ना कोई जुर्म हुआ, ट्रेन वक्त पे चलती थी, लोगों ने करप्शन बंद कर दी, तो जेल के कैदियों ने भी, कातलों डाकुओं ने भी अपना खून देने की कोशिश की कि मुजाहिदों के लिए खून अपना देंगे। एक स्पिरिट रिवाइव हो गई, एक ऐसी रूहानी डायमेंशन, पूरी कौम इकट्ठी होती है उस मज़ाहमत को करने के लिए। यानी एक ज़ाहिरी शोर मुसलमानों को सुनाई देगा और काफिरों के साथ वो एक दलेराना जंग लड़ेंगे। तो दिस मैच टू 1965 जो इवेंट हुआ। इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग वो बात करते हैं, कहते हैं कि इमेजिन कीजिए, नाउ वी गिव द फिगर हियर आल्सो, अज़हुद से फजल यज़दा बादल अय्याम हफ्ता, अल्लाह के कर्म और फजल से 17 दिन के बाद ये 65 की वॉर 17 दिन, आप एक दफा सोचने तो मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह के फजल और करम से 17 दिन के बाद बहुत ज्यादा कुर्बानियां, बहुत ज्यादा गाजियों की, मुजाहिदों की कुर्बानी देने के बाद मुसलमान सुरखरू हो जाएंगे। देखिए, हिंदुस्तान का ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान पर, लाहौर पर कब्जा कर लिया जाए। बिल्कुल। जब दुश्मन अपना ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सका और एक सरप्राइज अटैक उसका मुसलमान रोकने में कामयाब हो गए, इस बात के बावजूद कि हम बेखबरी में पकड़े गए थे, तो ये दुश्मन की नाकामी और हमारे लिए यही कामयाबी काफी। हमने कोई दिल्ली कैप्चर करने का प्रोग्राम तो कभी भी नहीं बनाया था, उन्होंने लाहौर कैप्चर करने का प्रोग्राम बनाया था जिसमें वो फेल हुए। तो जब वो नाकाम हुए अपने इस कार्रवाई में, तो बड़ी कुर्बानियों के बाद 17 दिन की लड़ाई के बाद मुसलमान सुरखरू हो चुके होंगे, हो सकेंगे। और इसके बाद एक बड़ा हैरत अंगेज वाक़या होता है कि जब सीजफायर होने लगता है, यानी इससे पहले एक और शेर वो कहते हैं कि चूंकि जाहिर है जब हिंदुस्तान ने हमला किया तो इतनी सख्त बेचैनी और बेकरारी मुसलमानों में फैल गई, बीबीसी ने खबर चला दी कि लाहौर फॉल हो गया। तो इमेजिन करें, पूरी दुनिया के मुसलमान रोए इसके ऊपर कि लाहौर, उस ऐसे बीबीसी पूरे दुनिया के लोगों ने, मुसलमानों ने दुख मनाया, रोए। तो नेमतुल्लाह कहते हैं कि दरमियान बेकरारी हंगामे इकरारी रहने को न चुवारी बरहाल मोमिनाना, इस बेचैनी में, तूफान में, परेशानियों में, दुख में जब मुसलमान इस्तराब का शिकार होंगे, अल्लाह रहम फरमा देगा। यानी तसल्ली आ गई, सुकून हो गया, पता लग गया मुसलमानों को, दे दी उन्होंने, तो पता लग गया मुसलमानों को पता लग जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल इतनी खराब नहीं जितना दुश्मन प्रोजेक्ट कर रहा है इसको। 17 दिन के बाद एक पीस डील हो जाती है, एक सीज फायर होता है, लेकिन उसको परमानेंट सीज फायर करने के लिए, पीस डील करने के लिए अयूब खान और शास्त्री, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर शास्त्री लाल बहादुर, उनको ताशकंद इन्वाइट करते हैं रूसी, और रूस वहां पे एक डील होती है जिसके तहत ताशकंद का मुआहदा तय पाता है। उस मुआहदे में क्योंकि हिंदुस्तान बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहा था कि पाकिस्तानी उस पीस डील पर साइन कर देंगे, अयूब खान को मना किया था उस वक्त बुजुर्गों ने, उस वक्त जो अल्लाह के बंदे हैं जिनको अल्लाह का स्पिरिचुअल विजन दिया था, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी थे, सबने मना किया था। कुतुबुल्लाह शहाब ने ये पूरा वाकया शहाबनामा में लिखा है
کہ منع کیا گیا ایوب خان کو کہ جا کے پیس ڈیل سائن مت کیجیے گا، کیونکہ انڈیا اس وقت تکلیف میں ہے، انڈیا مصیبتوں کا شکار ہے، وہ انڈر پریشر ہے، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ انڈین ایئر فورس کو تباہ برباد کر دیا گیا تھا، دے کوڈ ناٹ اچیو دیئر آبجیکٹو، بازی ان کے اوپر پلٹ گئی تھی، تو پیس ڈیل نہیں کی گئی. لیکن وہاں جا کر ایوب خان نے پیس ڈیل سائن کر دی. اس وقت اس کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو تھے اور ان کے ادارے فورن منسٹر ذوالفقار علی بھٹو، ان کے کہنے کے اوپر یہ سارا فیصلہ ہو گیا. اور لال بہادر شاستری خوشی کے مارے، مطلب ہی کوڈ ناٹ بلیو کہ پاکستانی جیتی ہوئی بازی اس طریقے سے انیکسپیکٹڈ اس کے لیے تھا کہ اس کو شادی مرگ ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو خوشی سے، اور وہ مر گیا وہیں سے، اور اس کی لاش واپس ہندوستان آئی. ایک نعمت اللہ شاہ ولی پورے واقعے کو اپنے عجیب شعر میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بقال صبر علم دارت ملک ہائے کفار سنار گشتہ کفار و در حالت کفر حالتانہ. ہندو بنیا لفظ بقال استعمال کیا انہوں نے، عربی میں آپ کو یاد ہے کارنر شاپ جو بقالہ استعمال کیا تھا، بقالہ ہوتی ہے بقالہ. تو یہاں پر انہوں نے لفظ استعمال کیا بقال، جو کہ ان کا لیڈر ہوگا، جو کہ جھنڈا لے کے جائے گا، پرائم منسٹر آف بنیوں کا پرائم منسٹر، بنیوں کا سردار. انہوں نے جو لفظ استعمال کیا کہ ہندو بنیا کافروں کے ملک میں جائے گا اپنا جھنڈا لے کر، اور کفر کی حالت میں وہی جہنم رسید ہو جائے گا، وہی مر جائے گا. یعنی شاستری کے مرنے کے بارے میں یہ پروڈکشن کہ اس جنگ کے بعد وہ ہندو بنیا کافروں کے ملک میں جائے گا تو وہاں پر وہ حالت کفر میں مر جائے گا. ایک اور ایونٹ انہوں نے بتایا، یہ ایگزیکٹ وہی چیز تاشکند ڈکلریشن ہوئی ہے. بالکل. اینڈ دین another thing very strange happened after, because یہ جو تاشکند کی ڈیل ہوتی ہے اس کے بعد واپس مسلمانوں میں پاکستان کے مسلمانوں میں بڑی بے چینی پھیلی، بیکاز مسلمان یہ پاکستانیوں نے کہا کہ یہ جیتی جو بازی تھی ان کے ساتھ ابھی پیس نہیں کرنی چاہیے تھی. اور واقعی اٹ واز اے رانگ ڈیسیژن کہ جو بھٹو نے ایڈوائز کیا تھا ایوب خان کو، اٹ واز، کیونکہ یہ عجیب بات ہے کہ 65 کی وار میں بھی اور 71 کی وار میں بھی ہمارا فورن منسٹر بھٹو ہی تھا دونوں موقعوں پہ. اور ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بڑا سسپیشس رول ہے کہ جو انہوں نے ان دونوں خاص طور پہ جنگوں کے دوران جب یہ فورن منسٹر تھے اور جب ان کو اختیار کیا گیا تھا کہ پاکستان کی فورن پالیسی مرتب کریں، اور دونوں مرتبہ اس فورن پالیسی میں شدید نقصان پہنچا. 71 میں نقصان اس کو پہنچا جب جا کے وہ پارلیمنٹ یونائیٹڈ نیشن میں قرارداد پھاڑ کر آ گئے، ان کو بھیجا گیا تھا کہ وہاں جا کے پیس ڈیل سائن کریں، اور یہ تاشکند میں ان کو ساتھ گئے تھے اس لیے کہ پیس ڈیل نہیں ہونی چاہیے جبکہ یہ سائن کروا کے پوری. نتیجہ یہی ہوا ایک باتیں جب پہنچی، جب غم و غصہ ہوا پاکستانی قوم میں، تو ذوالفقار علی بھٹو اور تمام سیاسی جماعتوں نے ایوب خان سے الرجی اختیار کر لی اور ایک بغاوت کی تحریک چل پڑی پاکستان میں کہ ایوب خان کا تختہ الٹنا، ایوب خان کو نیچے گرانا. اسی دور میں شیخ مجیب الرحمان 1966 میں اپنے 6 پوائنٹس دیتا ہے جو بغاوت کے 6 پوائنٹس ہوتے ہیں. مجیب الرحمان اعلان بغاوت کرتا ہے، اس کی سازش پکڑی چلی جاتی ہے اگرتلہ سازش میں، جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان توڑنا چاہتا ہے. مگر پاکستان کے سیاسی حکمران جتنے بھی پاکستان کے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ مجیب الرحمان کو سزا دینے کے بجائے ایوب خان کے خلاف مہم چلانے مصروف ہوتے ہیں کہ مجیب کی غداری معاف کر دیتے ہیں. اتنی بڑی خوفناک غلطی ہوتی ہے یہ قوم کے ساتھ کہ یہ پریکٹیکلی مجیب کا ساتھ دیتے ہیں سارے سیاسی حکمران کہ جی جب تک مجیب کو آل پارٹی کانفرنس میں نہیں بلایا جائے گا، مجیب کے خلاف مقدمات واپس نہیں لیے جائیں گے اور اس وقت تک ہم تحریک چلائیں گے اور بغاوت برپا کریں گے. سب سے بڑی غلطی جو انہوں نے، اور خوفناک یعنی ایوب خان اس حالات میں مجیب سے برا تو نہیں تھا، مجیب کا ساتھ دیا گیا ایوب خان کو نکالنے کے لیے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایوب خان کے نکلنے کے 3-4 سال کا جو پیریڈ تھا، ایوب خان اتنا کمزور ہو گیا اپنے آپ کو سروائیو کرنے اور بچانے کے لیے کہ کوئی حکومت پریکٹیکلی پاکستان میں اس دور میں تھی نہیں، اور انڈینس کو پورا موقع مل گیا کہ اس پاکستان کو ٹیک اوور کر لیں، اپنے ایفرٹ پھیلا دیں، مجیب کو اسٹرینتھن کر دیں، مکتیبانی قائم کر لیں. وہ سارا پروسیس بٹوین 1965 اور 1970 ہوا. جب ہم نے دیکھا کہ 1971 میں جب الیکشن ہوئے اس کے نتیجے میں پاکستانی ٹوٹ کے الگ ہو گیا، تو وہ ساری غلطیاں جو کی جس کی سزا ہم کو 71 میں ملی وہ 65 کی وار کے بعد شروع ہو گئی تھی. 65 کی وار میں جو معجزے اللہ کی طرف سے ہوئے تھے، جو غیر معمولی غیبی طاقتیں ہمارے ساتھ لڑ رہی تھی، بزرگوں سے پوچھے جو بتاتے ہیں کہ خود انڈین قیدی گرفتار ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی پاکستانیوں کی اس فوج سے خوف کھاتے تھے جو گھوڑوں پہ آتی تھی اور جس کی تلواروں سے شعلے نکلتے تھے. یہ واقعات ہماری اخباروں میں کتابوں میں لکھے ہوئے. وہ اسپرچل فورس تھی. انڈیا نے فائٹر پائلٹ آتے تھے راوی کے پل پہ بم کرنے کے لیے، وہ کہتے تھے ہمیں 7 پل نظر آتے ہیں، 1 پل نظر نہیں آتا، کس پہ بمنگ کریں. یہ سب اخبارات اور یہ ڈاکومنٹڈ ہیں سارے. جو روحانی طاقتیں اس وقت ہماری مدد کر رہی تھی اس ساری برکت اور فضل اور کرم کو ہم نے ضائع کر دیا آپس کی پھوٹ کی وجہ سے. تو نعمت اللہ سارے پروسیس کا ذکر کرتے ہیں کہ غیر معمولی شیئر 1971 کے 71 سے پہلے کے واقعہ. ٹھیک ہے، رائٹ. اس سارے پروسیس کو جو ہم نے یہ بیک گراؤنڈ بتایا اس کا ذکر وہ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے امیر کو حکومت سے اتار دیں گے اور اس کے بعد مسلمانوں کے حصے میں خسارت
नुकसान और जिल्लत आएगी। ये बिल्कुल सही बात है जो आपने ये सारा बयान प्रोसेस किया, बिल्कुल कि मोमिना मीर खुदरा तफसिया तंजील सौजन बर मुसलमान बे तहजील फौसराना, मुसलमान पर आएगी जिल्लत, बहुत नुकसान उठाएंगे मुसलमान। एक हुक्मरान जो किसी हद तक स्टेबल जा रहा था, इसकी मौजूदगी में एक जंग भी हमने किसी हद तक स्टेबलाइज कर ली थी, दुश्मन वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकता, कौन का हौसला बुलंद था। अगर उसने एक गलती की थी ताशकंद में जाके, क्या वो एक डेफिनेटली एक ऐसी गलती थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि हम मुजीबुर रहमान का साथ दें और हुकूमत 4 साल 3 साल हुकूमत का तख्ता उतारने की मुहिम ऐसी चली कि 69 वगैरह तक जब अयूब खान का हुकूमत खत्म हुई, उस वक्त तक हम इतने कमजोर हो चुके थे दाखिली तौर पर, इंडिया इतना स्ट्रेंथन कर चुका था कि 70-71 के इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान में मुफ्ती बानी और मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी वो सारी हुकूमत ले गई, तो बहुत शदीद नुकसान हुआ। गलती की निशानदेही उन्होंने वो पूरी गलती उन्होंने की थी कि उस जंग के बाद मुसलमान अपने हुक्मरान को उतारने की जद्दोजहद में पड़ जाएंगे और उसके बाद जिल्लत आने शिकस्त और तकलीफ होगी। अल्टीमेटली 1971 का भी अल्टीमेटली भी क्या, और फिर नेमतुल्लाह इस सारे वाक़े को आगे एक्सप्लेन करके कहते हैं कि कहर अजीम आया बहर सजा के शर आखिर खुदा बसाज या हुक्म कातिलाना, अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत ही सख्त सजा और कहर आएगा, कहर नाजिल होगा और अल्लाह ताला एक कातिलाना हुक्म जारी फरमाएंगे। देखिए अब ये इनफ और इनफ, अल्लाह ताला ने भी कहा कि अब इस कौम को एक सख्त सजा लगाने की जरूरत है। अब वॉर चरखी के 23 साल 23 दौर गुजरेंगे, इस्लाम का नारा बुलंद रहेगा, बाद बौरत गिरे कहर शाह पैदा खबर, उसके बाद एक सख्त कहर नाज़िल होगा। 1947 से लेकर 1971 तक 23 साल बनते हैं, बिल्कुल 23 साल तक ये चरखी के जो 23 दौर चलेंगे बिल्कुल उसमें इस्लाम का नारा बुलंद रहेगा, लेकिन उसके बाद के दौर का आगाज होगा, मुसलमानों का एक बर्बादी की तकदीर जाहिर होगी। एंड वी कैन सी दैट कि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथ से निकलता है और फिर सकूत ढाका होता है, द फॉल ऑफ ढाका 16 ऑफ दिसंबर 71 हमारी तारीख का एक बड़ा कातिलाना बड़ा तकलीफ से दिन हमारे लिए। अब इसको नेमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस हुक्म में मुसलमान जान से मारे जाएंगे, बहुत जो हुक्म आएगा अल्लाह ताला की तरफ से इसमें मुसलमानों को शदीद नुकसान होगा, जान से मारे जाएंगे, गिरते पड़ते उठते होंगे, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे होंगे, रीग्रुप करने की कोशिश होंगे और एक हिंदू कौम जो नेजाबंद होगी, हथियार लेकर मुसलमानों पर चारों तरफ से हमलावर होगी। देखिए ईस्ट पाकिस्तान में एग्जैक्टली यही हुआ कि मुसलमान स्ट्रगल कर रहे थे, डेस्परेट थे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। हमारी 40,000 की आर्म फोर्सेस चारों तरफ बिखरी हुई थी, मुफ्तीबानी से भी लड़ना पड़ रहा था हमको, लाखों की तादाद में इंडियन फोर्सेस भी चारों तरफ से हमलावर हुई, तमाम पूरी तरह से मसाइल में गिर गए और मुसलमानों के पास कोई सप्लाई रूट नहीं थे, कोई एयर पार नहीं थी, हमारे पास आर्टिलरी कोई आर्मर नहीं था, कोई नेवल हमारे पास सपोर्ट नहीं थी, हम चारों कोई इंटरनेशनल सपोर्ट डिप्लोमेसी हमें नहीं मिल रही थी, हिंदू चारों तरफ से घेर कर हमको हमारे ऊपर हमलावर हुए थे। और फिर कहते हैं, और देखिए अजीब गरीब शेर है, मशरिक सबक खराब है, मशरिक खराब हो जाएगा, मशरिक सबक खराब है, उस्ता शवन फिजा मशरिक सबक खराब है, अज मकर हीला कारा मगरिब और हिंद गिरिया बसेल संगलाना, मशरिक तबाह बर्बाद हो जाएगा और मगरिब और हिंद इसके ऊपर बहुत रोएंगे। हिंद का मतलब है, मगरिब का मतलब है मगरिब के मुसलमान और हिंद के मुसलमान, पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमान, जो इंडिया के मुसलमानों से हमदर्दी रखने वाले हैं वो इस पर बहुत बुरी तरह रोएंगे। मशरिक में नुकसान होगा, मगरिब और हिंद पाकिस्तान एग्जैक्टली ईस्ट पाकिस्तान में नुकसान होगा, मशरक के मुसलमानों को नुकसान होगा और मगरिब के मुसलमान और हिंद के मुसलमान जो सिंसियर हैं अल्लाह के दीन के साथ वो रोएंगे। हाउ ट्रू, ये एक स्टनिंग एक्सप्लेनेशन है 1971 के क्राइसिस की जो हम पर नाजिल हुआ, जो हमें तकलीफ हुई। कहते हैं मुसलमानों की जान और जायदाद सस्ती हो जाएगी और गहरे समुंदर की तरफ मुसलमानों का खून जारी होगा। 1971 में जब मुजीबुर रहमान और मुफ्ती बानी ने 15 मार्च के बाद ऐलान बगावत किया तो एक महीने के अंदर अंदर 6 लाख से ज्यादा वेस्ट पाकिस्तान के मुसलमान या प्रो पाकिस्तान मुसलमान मर्दों औरतों बच्चों को ज़िबा किया गया। मुफ्ती बानी के गुंडों ने ऑलमोस्ट $1 मिलियन, $250,000, $500,000 to $1 मिलियन मुसलमान जिनका कोई अकाउंट नहीं है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे ज़िबा किया गया। दरियाओं में, समुद्रों में मुसलमानों की लाशें ऐसी गुम हुई कि पता भी नहीं चला कि वो गए किधर। इसके बाद आर्मी को एक्शन करना पड़ा मुफ्ती बानी के खिलाफ, जो 8 महीने एक्शन चला और नवंबर में जब पाकिस्तान आर्मी ने तकरीबन काबू पा लिया था मुफ्ती बानी को, फिर में चारों तरफ से इन्वेजन की और वो पाकिस्तान आर्मी जो इतने अच्छे से बगैर सप्लाई के जंगलों में लड़ रही थी,
40,000 की फौज के सामने अगर 4 लाख के करीब 5 लाख के करीब फौज चारों तरफ से आए जो कि फुली आर्मर्ड हो, फुली एयर प्रोटेक्टेड हो, बिल्कुल। फिर उसने क्या करना है, ये पूरा वाकया। और देखिए इस पे एक अजीब गरीब शेर और है, रहमतुल्लाह शाह वली का फरमाते हैं, शहर अजीम बाशर आजम करीम मक्तल सब करबला क्यों करबल बाशर बखाना खाना। मुसलमानों का सबसे बड़ा शहर एक बहुत बड़ा मक्तल बन जाएगा, कत्लगाह बन जाएगा, और हर घर में करबला बर्पा हो। कैसे पिक्चर खींची जैसे ढाका आफ्टर 16 दिसंबर, ढाका में जिस तरह पूरे शहर के अंदर इन्होंने ज़िबाखाने बनाए, जहां इन्होंने प्रो पाकिस्तान मुसलमानों को ज़िबा कर तमाशे लगाए जाते थे, बाकायदा हजारों की तादाद में, खासतौर पर ढाका रेस कोर्स में तमाशे लगते थे, लोग खड़े होकर इस तरह जिस तरह जानवरों को ज़िबा करते हैं उस तरह जानवरों को ज़िबा किया जाता था। पाकिस्तानी सिपाहियों को, हमारे यहाँ प्रो पाकिस्तान बंगालीज को ज़िबा किया जाता था। हमारी अलबदर और अशम्स की जो ज़रज़कात मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, मुजाहिदीन ग्रुप से जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी, बंगालियों की जो प्रो पाकिस्तानी थे, इस बेदर्दी से उनको कत्ल किया। करबला की माने करबला मची थी लिखी, पूरे ईस्ट पाकिस्तान में करबला मची। ढाका में तो खास तौर पर, क्योंकि मुसलमानों का सबसे बड़ा शहर ढाका था, बिल्कुल, और उसमें शहर आजम की बात की, मुसलमानों का बहुत बड़ा शहर मक्तल बनेगा, घर घर करबला होगी। ये पूरा ये शेर हमने तारीख पूरा देखा है कि ये वाकया कहाँ फिट होता है, और इससे बेहतर डेफिनेशन हमें कोई नहीं मिलती थी। ये 1971 में 16 दिसंबर के बाद, जो फॉल ऑफ ढाका के बाद, जो ढाका एक कत्ल खाना बनाया गया था, एक मजबा खाना बनाया गया था पूरे ढाका को, मुसलमानों का सबसे बड़ा शहर। और फिर लिखते हैं कि मुसलमानों के रहनुमा दरपर्दा मुसलमानों के दोस्त होंगे, यानी दरपर्दा मुसलमानों के दुश्मन होंगे, जाहिर में दोस्त, यानी मुसलमानों की जो लीडरशिप है और अपने गुनाहों से, अपने जुल्म से, अपने झूठे वादों से काफिरों को फायदा पहुंचा रहे होंगे। देखिए मुसलमानों की, जो मैंने यही बात शेख मुजीबुर रहमान की मिसाल हमने दी, पाकिस्तान के सियासी हुक्मरानों की हमने उस वक्त बात की कि जो जाहिरन मुसलमानों के दोस्त बने हुए थे। मुजीबुर रहमान ये कह रहा था कि मैं बांग्लादेश के मुसलमानों का बड़ा, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी लीडर थे जो मुजीबुर रहमान का साथ वो अंदर से मिले हुए थे हमारे दुश्मनों, और उन सब की साजिशें ये थी, जिसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान की क़यादत ने बदतरीन खयानत की इस वक्त मुसलमानों के साथ और पाकिस्तान के साथ, जो ना डिप्लोमेसी की गई, ना पाकिस्तान के दिफा का बंदोबस्त किया गया, जानबूझकर पाकिस्तान को सियासी, मीडिया और इकोनॉमिक और मिलिट्री फ्रंट से नुकसान पहुंचाए गए। सियासतदानों ने अपने मफाद के लिए ऐसे ऐसे नारे लगाए कि इधर तुम और इधर हम, और जो कोई जाके ढाका में अगर हुकूमत में शामिल हुआ तो हम ताने तोड़ देंगे उसकी। ये सारी बातें सियासतदानों के लिए। और मुजीबुर रहमान जैसे लोग जो दरपर्दा दुश्मनों से मिले हुए थे, जाहिर में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे बंगाली मुसलमानों का दोस्त, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों के जो रहबर हैं उनकी खयानत की वजह से ये शदीद नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ेगा। मगर 1971 की वॉर के बाद पाकिस्तान रीग्रुप किस तरह करता है, इसके बारे में इशारा रहमतुल्लाह शाह वली जो देते हैं वो अगेन हैरत अंगेज है। यहाँ पे कोई कहते हैं, लश्कर मंगोल आयदा शुमाल बहर ओन फारस ओस्मान हम सारा गिरा कायदा शवत। इस पाकिस्तान को जो मुसलमान है उनकी मदद करने के लिए मंगोल आएंगे शुमाल से, यानी चाइनीज शुमाल से आएंगे मुसलमानों की मदद करने के लिए, और ईरानी और तुर्क मदद करेंगे मुसलमानों की। देखिए अब किस तरह पाकिस्तान 71 के बाद पाकिस्तान को डेस्परेट जरूरत थी, तो हमारे सामने तो हमारी सारी सप्लाई वी वर टोटली अनप्रोटेक्टेड, उससे ज्यादा हम अपनी तारीख में कभी अनप्रोटेक्टेड वो हमारे जादू जा चुका था, हमारे पास कोई न्यूक्लियर पोटेंशियल नहीं था, हमारे पास कोई मिलिट्री पोटेंशियल नहीं था, पाकिस्तान की आर्मी डिमोरलाइज थी, हमारी फॉर्म डिमोरलाइज थी, वेपन सिस्टम हमारे पास नहीं, लीडरशिप नहीं थी। उस वक्त तो भुट्टो आया था, लीडरशिप उसके बाद तो लीडरशिप बन गई थी, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट भुट्टो की थी कि जिसने, और उस वक्त भुट्टो ने एक बड़े इंपॉर्टेंट काम किए थे। पहला उसने ये कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कराया, दूसरा चाइना के साथ ताल्लुकात बड़ी तेजी से डेवलप होना शुरू हुए, जो मंगोल नॉर्थ से जिनको कहा गया कि वो मदद करेंगे, और एक रीजनल इकोनॉमिक मिलिट्री ब्लॉक बनाया गया जो बेसिकली कहने को तो सिर्फ इकोनॉमिक ब्लॉक था, आरसीडी के नाम से, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, जो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का इकोनॉमिक ब्लॉक था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिली बहुत ज्यादा, जो बाद में एको के नाम से बन गया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो नेमतुल्लाह जी बता रहे हैं कि उस फसाद के बाद
جب مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر قتلگاہ بنے گا, مسلمانوں پر ظلم ہوگا, مسلمانوں کے حکمران اندر سے دشمنوں سے ملے ہوئے ہوں گے, ساری تباہی کے بعد جب مسلمان ری گروپ کریں گے تو یہ 3 کنٹری, یہ جو بچا ہوا پاکستان ہے, بچا ہوا مسلمانوں کا علاقہ ہے, یہ جو غرب کا مسلمان ہے, جب انہوں نے شرق اور غرب کے مسلمانوں کی بات کی تو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی بات ہوئی, تو جو غرب کے مسلمان ہیں وہ ری گروپ کریں گے چائنا سے مدد لے کر, ایران سے مدد لے کر اور ترکی سے مدد لے کر, اور وہ تمام اکنامک بلاک اور ملٹری بلاک سے انہوں نے بنائے. ان کی بھی ایک جھلک اس میں ہم کو اس شعر میں ملتی ہے کہ ہاؤ ڈیڈ مسلم ری آرگنائز, ہاؤ ڈیڈ ری آرگنائز. So actually people actually get into a state of disbelief. یقین نہیں آتا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شعر بعد میں لکھے گئے, لیکن یہ سارے شعر نے کیا کہ جیسے یہ تمام پرانی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, ہم ان کو پلیس کر رہے ہیں آج کے دور کی جیو پالیٹکس میں کہ یہ کس دور میں کہاں اپلائی کرتا ہے. بالکل, کیونکہ یہ کام پہلے مسلمانوں نے کبھی نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ کام جو تاریخ میں کیا گیا ہے وہ نعمت اللہ کے شعروں کو جمع کر کے سنبھال کے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن ان کو سیکوینس جیو پالیٹکس میں اپلائی کرنے کے بعد اپنی فیوچر اور پریزنٹ اسٹریٹجیز کے اوپر میچنگ کبھی نہیں ہوئی, اور یہ پہلی دفعہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دس از سم تھنگ جس کو مزید ریسرچ کی ضرورت ہے اور کام کرنا ہے. ہم مزید وہ نسخے تلاش کر رہے ہیں جو پرانے نسخے, ہمیں یقین ہے کہ پرانی لائبریریز میں کہیں نہ کہیں ہمیں ملیں گے اور جس سے مزید وہ شعر ہوں گے, کیونکہ 2000 سے زیادہ شعر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہے ہیں, اور ابھی تقریباً 250-300 کے قریب شعر ہیں جو بچے ہیں. So we are still in search, we are looking for them. لیکن whatever we have found is so fascinating کہ ہمارے ابھی بھی جو ہم نے ڈسکس کیا جیسا وہ بھی ایونٹ کو ریلیٹ کر ہمارے رہا ہے, سامنے اتنی انفارمیشن بھی کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم آئندہ آنے والے وقت بلڈ کریں. جو موجودہ دور کے بارے میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے جو پریڈکشن کی ہیں ہم ان کو بھی آئندہ ڈسکس کریں گے, اور خاص طور پر اس کے بعد جو فیوچر پروڈکشن ہیں جو جیو پالیٹکس آئندہ بلڈ ہوگی آج کی دنیا کے حساب سے, جب آپ اس کو میپ کرتے ہیں تو یہ کی جیوگرافی ذرا اسٹیبلائز ہو گئی, یعنی ہم اس کے بعد سے تو پاکستان نہیں ٹوٹا ہے اللہ کے طرف. اسٹیبل گورنمنٹ جب آئی ہے, تھوڑی سی اسٹیبل گورنمنٹ آئی, ایک تھوڑا سا نظام, اس کے بعد کوئی میجر جنگ ہم نے 71 کی طرح کی انڈیا کے ساتھ نہیں لڑی. پاکستان کی اکانومی بہتر ہونا شروع ہوئی, فورن پالیسی بھٹو کے دور میں بہت اچھی بنی. اس کے بعد اسے اسلامک کانفرنس کو ری آرگنائز کیا, RCD کا سلسلہ شروع ہوا, اور اب وہ جو ایک جھنجٹ تھا جی تو ویسٹ پاکستان کا وہ بھی ختم ہو گیا. بہرحال پاکستان ایک سنگل اینٹی کے طور بالکل. مگر بھٹو کی جو سب سے بڑی غلطی تھی, جو تاریخ کی بدترین غلطیوں میں سے بھٹو کی, انہوں نے دین کو چھوڑ دیا, دین ابانڈن کر دیا تھا. یہ وہ دور تھا کہ جب پاکستان ٹیلی ویژن پریکٹیکلی فوج فلمیں دکھاتا تھا رات کے وقت, حالانکہ ایک ہی چینل تھا اس زمانے میں. حال یہ ہو گیا تھا کہ کراچی کی گلیوں میں شراب خانے کھل گئے تھے, کراچی میں سب سے بڑا کسینو بننے لگا تھا ایشیا کا, جو آج فن لینڈ پلے لینڈ بنا ہوا ہے کراچی کے ساحل پر, لیکن اس زمانے میں وہ کسینو کے طور پر ایک جوا خانے کے طور پر کھل رہا تھا. یہ وہ دور تھا کہ جب اخلاقی انارکی عروج پہ جا رہی تھی, یعنی مورل انارکی, مذہب اور دین کے معاملے میں ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی, اور اس قدر فحاشی برائی اور بدکاری ملک میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی کہ بھٹو کے خلاف ریئیکشن میں نظام مصطفیٰ موومنٹ چلائی گئی تھی 77 میں. اس کا نام ہی نظام مصطفیٰ موومنٹ اس لیے تھا کہ ملک کے اندر اس قدر آواز وہ ریئیکشن تھا اس کا نام نظام مصطفیٰ موومنٹ دیا گیا. تو نعمت اللہ اس سارے دور کے جو واقعات بتاتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والے, اور ایون اپ ٹل ٹوڈے پریکٹیکلی, یعنی اس دور میں جو معاشرے کا زوال شروع ہوا, جو ڈیکیڈنس شروع ہوئی, جو اخلاقی زوال آیا, جو علماء کا زوال آیا, جو ہماری مورل اور ریلیجیس ویلیوز کا زوال آیا, اس سارے دور کی ایک تصویر کھینچتے ہیں نعمت اللہ شاہ ولی آئندہ اپنے آنے والے تمام اشعار میں, جو پریزنٹ دور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ آج اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو پاکستان میں آپ کو یہی حالات نظر آئیں گے. مگر اس کے بعد پھر مسلمان کس طرح ری گروپ کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ عالم اپنے علم پر گریہ زاری کریں گے, روئیں گے, اور دانا لوگ اپنے فہم پر گریہ زاری کریں گے. یعنی جو عالم علم لوگ ہیں وہ روئیں گے کہ ان کے علم کو کوئی سننے والا نہیں ہے. جو دانشور لوگ ہوں گے, جو سمجھدار لوگ ہوں گے, وہ پٹیں گے, روئیں گے اس بات پر کہ ان کا علم کوئی سننے والا نہیں ہے. اور نادان لوگ اڑیا ناچ گانوں میں دیوانہ وار مصروف ہوں گے, یعنی ناچ گانا, میوزک, فحاشی, برائی, بدکاری, فلمیں, یہ سب چیزیں نادان لوگ, جاہل لوگ جو ہیں اس طرح مست ہوں گے رقص و ناچ گانا اور سرور میں کہ جو علماء ہیں, جو دانشور ہیں, وہ سر پیٹیں گے کہ یہ قوم اور ملت کا حشر کیا ہو گیا. یہ وہ ایسا دور آ جائے گا کہ جب علم و حکمت ختم ہو جائے گی, کہ جب جاہل لوگ پورے معاشرے میں اس طرح فحاشی, برائی اور بدکاری کو عام کر دیں گے
کہ انسان حیران ہوگا کہ یہ کون سا دور کون سا زمانہ شروع ہو گیا. 71 کے بعد والے پاکستان میں پریکٹیکلی یہ دور شروع ہو گیا تھا. آپ لوگوں نے تو خیر آپ تو بہت چھوٹے ہو گئے, آپ نے تو پیدا بھی نہیں ہو جا رہے اس دور میں, مگر جو بزرگ ہم سے پوچھے گا کہ اس دور میں کیا حالات پاکستان کے ہو گئے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ایسے ایسے مجرمانہ فعل ہوں گے اور ایسے ایسے گناہ ہوں گے کہ بتائے نہیں جا سکتے. یعنی افعال مجرمانہ اعمال عاصیانہ جو لفظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی جو ناقابل بیان ہے, جو کہ یعنی ممکن تصور نہیں کر سکتا ہو جائے گا, مطلب ایک وہ نظام شروع ہوگا. اور اب اس دور کا جو زوال ہے اس کی پوری تفصیل نعمت اللہ نے کی ہے, جو ہم آئندہ آنے والے پروگراموں میں ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد پھر ہم پہنچیں گے کرنٹ دور میں کہ آج کے دور سے لے کے آنورڈ پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ماڈرن جیو پالیٹکس اینڈ پروڈکشن آف نعمت اللہ ولی یہ کہاں کنورٹ کریں گے, یہ ہم آئندہ دیکھیں گے. بہت شکریہ سر کا. ابھی وہ آج آپ نے ڈرافٹ ٹیکس کی ایپیسوڈ دیکھی, ہم نے ڈسکس کیا اس میں پاکستان بننے کے بعد کے جتنے بھی ایونٹس تھے جو کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے جتنے بھی ہمارے پاس ان کا ریسرچ مٹیریل اویلیبل تھا اس سے ہم نے ان کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی اور آپ کو بتایا, اور اس سے ایک بیس سیٹ کر دیا. ڈیفینیٹلی ہم آنے والے پروگرامس کے اندر جو گفتگو کریں گے فیوچر ایونٹس کے حوالے سے وہ یقیناً آپ کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.